सबसे की ईश्वर थिंग्स दे आसे और अच्छी किमान जोन इदो वीडियो दे आगे ना आसे अपने सबके ईश्वर लगा मरम डांगर आनी आसे अच्छी मोय अमेगन ओसर दे प्रार्थना लगा ताकत एकता दुईटा पॉइंट्स मोय कबले मन आसे अच्छी अमेगन लगा टॉपिक तो प्रार्थना लगा ताकत पॉइंट नंबर 1 दे अमेगन गिदिया साबो प्रभु लोगोते ईश्वर लोगोती कोता कबली रास्ता एकता থাকিলে इतो प्रार्थना आसे अमेकान ईश्वर लोगोती कोता कबली मन থাকিলে इतो लगा समय दो इतो लगा टाइम दो और इतो कोता खोआ दो की आसे बोले प्रार्थना बुराही ईश्वर की कबली पारिबो प्रार्थना बुराही ईश्वर की मांगी बोले पारिबो इतो कारणे अमेकान ईश्वर लोगोती कोता कबली एकता रास्ता থাকিলে इतो प्रार्थना आसे इनिका अमेकान जानिबो लागे पॉइंट नंबर 2 दे अमेकान गिदिया साबो प्रार्थना नकरा जीवन एकता दो विश्वास मानु इनिका माति बोले परफेक्ट नाय अमेकान लगा जीवन दी प्रार्थना दो हताई तागिबो लागे हताई टाइम दी हताई दिन दी अमेकान लगा प्रार्थना दो बिशी स्ट्रॉंग तागिबो लागे किले गोले আজি अमेकान गी कोई आसे प्रार्थना नकरा जीवन एकता दो नले प्रार्थना नकरा मानु एकता दो विश्वास मानु इनेका माति बोले परफेक्ट नाय इनेका कोई आसे इतो कारणे আজি अपनी और মই ख्रिस्टान आसे कोले আজি अपनी और মই ईश्वर की जाना मानु आसे कोले আজি अपनी और মই ईश्वर की विश्वास करा मानु आसे कोले आमिखान प्रार्थना करा मानु होबो लागे और प्रार्थना दो हताई आमिखान लगा जीवन दी ताका एकता जीवन होबो लागे किले गोले प्रार्थना नकरा मानु के आमिखान विश्वास मानु इनेका माति बोले नापारिबो नंबर 3 दे आमिखान गिदिया साबो ईश्वर ब्रा आमिखान नामाता तक ताइकी कोता कबले तो प्रार्थना आसे आमिखान नामाता तक कोइले तो की आसे बोले आमिखान दुनिया झाड़िगिना नाचा तक आमिखान दुनिया दी नामरा तक ईश्वर ब्रा लाइफ रागिया तक आमिखान कोथा कबले तो प्रार्थना ही आसे इतो कारणे ईश्वर ब्रा आमिखान लगा सास नलवा तक ईश्वर ब्रा आमिखान लगा जीवन नलवा तक ईश्वर ब्रा आमिखान लगा जीवन तो नामाता तक आमिखान दाइकी कोथा कबले तो प्रार्थना ही आसे इतो कारणे आमिखान ईश्वर की कोथा करा आमिखान ईश्वर की रिक्वेस्ट करा आमिखान ईश्वर की मांगी लो सब तो आमिखान प्रार्थना बुराही पारिबो पॉइंट नंबर 4 दे आमिखान गिदिया साबो प्रार्थना दो आमिखान लगा जीवन और आमिखान लगा फैमिली दे एकता 30 लाखा निशिना आसे एकता खपरा लाखा निशिना आसे आमिखान लगा जीवन दे आमिखान लगा फैमिली दो प्रार्थना करा लगा एकता जीवन होबो लागे प्रार्थना करा लगा एकता फैमिली होबो लागे आमिखान एकता 30 लाखाइले मानुपर किनिका साबो मानुपर किनिया लागिबो नले मानुला असरे किनिया जाबो इतो लगा हिसाबते आमिखान कापरा तो लागाय इतो निशिना आमिखान ईश्वर की किनिका विश्वास करिबो ईश्वर लगा रास्ता रे किनिया बिराबो ईश्वर लगा असरे किनिका ताकिबो इतो सब तो आमिखान प्रार्थना बुराही होबो इतो कारणे प्रार्थना दो आमिखान लगा जीवन दे आमिखान लगा फैमिली दे सब दे एकता 30 बहाल सुंदर सापा लगा निशिना इतो आमिखान लगा जीवन दे प्रार्थना दो ताकिबो लागे पॉइंट नंबर 5 दे आमिखान गिदिया साबो आमिखान पर गिमान पर प्रार्थना करिबो इनिका ईश्वर लोकती ओसरे जाय आसे और आमिखान लगा जीवन तो बिशी ताकत होय किना ताके किमान पर प्रार्थना करिबो इमान बार ईश्वर लगा ओसरे आमिखान जाय आसे ईश्वर के आमिखान याद करि आसे ईश्वर की ताका इतो लगा साइन आमिखान दिखाय आसे इतो कारणे किमान बार आमिखान प्रार्थना करिबो इमान बार आमिखान ईश्वर लोकते प्रभु लोकते आमिखान ओसरे जाय आसे और आमिखान लगा विश्वास लगा ताकत तो ताती दिखाय आसे प्रार्थना नकरा मानु एकता किताबी आत्मा दी ताकत ना थाके प्रार्थना नकरा मानु एकता किताबी विश्वास दी डांगर ना थाके इतो कारणे किमान बार प्रार्थना करिबो इमान ईश्वर लगा ओसरे आमिखान जाय आसे और इमान ओसरे आमिखान लगा विश्वास तो तान होय आसे ताकत होय आसे इतो कारणे
আজি আমি খান ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা লগা তাকত লগা পইণ্টে আমি ইয়াতে ক'বলৈ মন যাওঁ কিমান বাৰ আপুনি আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে ঈশ্বৰৰ লগা ওচৰতে আমি খান তাকি আছে আৰু আমি খান জীৱনটো বিশ্বাস দি তাকত হৈ আছে এনেকা আমি খান চব জানিব লাগে আমি খান কেতিয়া চাব প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈতো ঈশ্বৰৰ পৰা মঞ্চৰ কৰা লগা আছে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈতো ঈশ্বৰৰ পৰা মঞ্চৰ কৰা লগা এইটো প্ৰাৰ্থনাটো একটা কাম নহ'লে প্ৰাৰ্থনাটো একটা তাকত নহ'লে প্ৰাৰ্থনাটো একটা ৰাস্তা খুলিবলৈ ৰাস্তা মাঙা একটা সি নহয় হ'লে প্ৰাৰ্থনা পৰা ব্লেছিং আহে প্ৰাৰ্থনা পৰা বেমাৰ ভাল হৈ যায় প্ৰাৰ্থনা পৰা আমি কান হিলিং পাই যায় প্ৰাৰ্থনা পৰা আমি কান লগা মন চেঞ্জ হয় জীৱন বদলি হয় এইটো কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা মঞ্চৰ কৰাটো কি আছে বোলে প্ৰাৰ্থনা আছে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈতো ঈশ্বৰৰ পৰা মঞ্চৰ কৰা লগা আছে ঈশ্বৰ দুনিয়াতে থকা টাইমতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিছে আমি খান নিউ টেষ্টামেণ্টে কেতিয়া চাব ঈশ্বৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা আমি খান বেছি বাইবেল ভাৰ্ছতে পাব এইটো কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা দেখাই দিয়া মেথিউ চেপ্টাৰ 6 ভাৰ্ছ 9 পৰা 13 তাক কেতিয়া পঢ়ি কিনে যাব তাতে আমি খান ঈশ্বৰৰ পৰা দেখাই দিয়া লগা প্ৰাৰ্থনা পাব এইটো কাৰণে খ্ৰীষ্টান মানুহ খান বিশ্বাসী মানুহ খান আৰু দুনিয়াতে থকা মানুহ খান প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈতো নিজৰ লগা মঞ্চৰ নহয় দেই হ'লে ঈশ্বৰৰ পৰা মঞ্চৰ কৰা লগা কাম এটা আছে এনেকা আমি খান এইটো জানি কিনে ৰাখিলে বেছি ব্লেছিং লগা জীৱন এটা হ'ব পইণ্ট নম্বৰ 7 আৰু লাষ্টে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিমিত্তে একটা টাইম এনেকা আছে কোনা ৰাখি কিনা নাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিমিত্তে একটা টাইম থাকিব লাগে এনেকা কেতিয়াবি নাথাকে কেলে ক'লে প্ৰাৰ্থনাটো মৰ্ণিং দে দিন দে আফটাৰনুন দে ৰাতি দে মিড নাইট দে কেতিয়া কৰিবলৈ মন আছে কৰিবলৈ পাৰিব প্ৰাৰ্থনাটো চাৰ্চ দি নহয় কৰ দি নহয় হ'লে আমি খান জংঘল দি হবি ৰাস্তা দি হবি দোকান দি হবি বাজাৰ দি হবি নহ'লে চাদি লগা কৰ দি হবি আমি খান চব জাগা দি চব টাইম দি প্ৰাৰ্থনাটো কৰিবলৈ পাৰিব এইটো কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ টাইম নাৰাখে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ দিন নাৰাখে এইটো প্ৰাৰ্থনাটো কি আছে ক'লে প্ৰাৰ্থনা লগা তাকতটো কি আছে ক'লে আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিমিত্তে একো টাইম নাই একো দিন নাই আপুনি আৰু মই কেতিয়া মঞ্চৰ হ'ব ঈশ্বৰৰ পৰা আমি খান লগা মন দি কেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লগা ইয়াত কৰিবলৈ দিব ঈশ্বৰৰ পৰা আমি খান লগা মন দি কেতিয়া কথা কৰিব এইটো টাইম দি আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰিব মানুহ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ফেমিলি কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব চাৰ্চ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিজৰ লগা কাম কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিজৰ লগা জীৱন কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আলাগ আলাগ কিচিম প্ৰাৰ্থনা বেছি আছে হ'লে এইটো প্ৰাৰ্থনা দি তাকত আছে না নাই আপুনি আৰু মই একবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি চাব লাগে প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা তাকতটো আপুনি জানিব প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা তাকতটো আপুনি আৰু মই লগা জীৱন দি থাকিব লাগে আজি প্ৰাৰ্থনা লগা তাকতে কিমানজন পৰা মন দি কিনা লাষ্ট তাক আপুনি খান শুনিছে তাতে আমি খান কাম কৰি কিনা তাতে আমি খান ব্লেছিং পাই কিনা আজিৰ পৰা লৈ কিনা আৰু প্ৰাৰ্থনাটো তাকত হৈ কিনা থাকিব দেই কিনা ঈশ্বৰৰ লগা কথা একটা মই ইয়াতে ৰাখি আছে শুনা মানুহ চব ডাঙৰ ব্লেছ কৰিবি আমেন